नमस्कार. शपथविधी कार्यक्रमाला सुरुवात होत असून माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इतर सर्व मान्यवर यांच्या हार्दिक स्वागत आहे. आता सर्वांनी कृपया राष्ट्रगीत आणि राज्यगीतसाठी उभा राहावे. राज्यगीत होईल. माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान
व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही
किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. माननीय राज्यपाल महोदय, आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। તો શપથવિધિ સમારોહ હવે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે। 23 નવેમ્બરે જ્યારે પરિણામ આવ્યા ત્યારે સવાલ થતો હતો કે આખરે મુખ્યમંત્રી કોણ, મહારાષ્ટ્રના નાથ કોણ બનશે? શું એકનાથ શિંદે કે પછી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ? આ જવાબ મળી ચૂક્યો છે। 5:35 વાગે દેવેન્દ્ર ફડણવીસને અહીંયા રાજ્યપાલ સીપી રાધાકૃષ્ણને બોલાવ્યા અને પછી તેમને શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા છે। દેવેન્દ્ર ફડણવીસ કે જેમણે સતત ત્રીજી વાર હવે શપથ લીધી છે। 2014 થી 19 તેમણે આખી ટર્મ પૂર્ણ કરી હતી। જો કે 2019માં ફક્ત 2 દિવસ માટે મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા અને ત્યારબાદ અહીંયા ઉદ્ધવ ઠાકરે સત્તામાં આવ્યા હતા। જો કે તેમણે સંઘર્ષ ચાલુ રાખ્યો, તેમણે નાયબ મુખ્યમંત્રી પદ સ્વીકાર્યું હતું અને સતત તે લડાઈ લડતા રહ્યા। 2024 લોકસભાના પરિણામ પણ ભાજપની તરફેણમાં નહોતા આવ્યા, છતાં પણ સંઘર્ષ ચાલુ રાખ્યો અને હવે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ મુખ્યમંત્રી બની ચૂક્યા છે। બીજો સૌથી મહત્વનો સવાલ, શું એકનાથ શિંદે ડેપ્યુટી સીએમનું પદ સ્વીકારશે ખરા? હા, તેમણે આ પદ સ્વીકારી લીધું છે। આમ તો તેમની ઈચ્છા હતી મુખ્યમંત્રી બનવાની, જો કે હવે તેમણે કદાચ કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું છે ખાતાઓને લઈ। તેમની ડિમાન્ડ હતી જે ખાતાઓ તેમને જોઈતા હતા, શું તેમને ખાતા ફાળવણી તે યોગ્ય ખાતા મળ્યા છે કે કેમ તે તો આપણને 2 થી 3 દિવસમાં જાણવા મળી જશે। પરંતુ અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર, મહારાષ્ટ્રમાં 1 મુખ્યમંત્રી અને 2 ડેપ્યુટી સીએમ આ ફોર્મ્યુલા રહેશે। આ ફોર્મ્યુલા પહેલા પણ હતી, પરંતુ અગાઉની ટર્મમાં આપણે જોયું તો એકનાથ શિંદે મુખ્યમંત્રી હતા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ હતા। હવે થોડા અહીંયા પાસા બદલાઈ ગયા છે। હવે મુખ્યમંત્રી છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે એકનાથ શિંદે। જો કે કોની પાસે કયું ખાતું જાય છે તેના પરથી જે તે મંત્રીનું જે પાવર છે તે નક્કી થતું હોય છે। જોવાનું રહેશે ગૃહ વિભાગ કોની પાસે આવે છે, શહેરી વિકાસ કોની પાસે આવે છે, કૃષિ વિભાગ કોની પાસે આવે છે, નાણાં મંત્રાલય, ઉર્જા મંત્રાલય કોને સોંપવામાં આવે છે તેના પર નજર રહેશે। પરંતુ અહીંયા ભાજપ હવે એક મોટા ભાઈની ભૂમિકામાં છે। મહારાષ્ટ્રમાં તે પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યું છે, કારણ કે બમ્પર 132 બેઠકો ભાજપને અહીંયાથી મળી છે। 145 મેજિકલ ફિગર છે। આસાનીથી ભાજપ અહીંયા સરકાર બનાવી રહ્યું છે અને હવે મોટા ભાઈની ભૂમિકામાં પણ ભાજપ આવી ગયું છે।